ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आम आज्ञा भागवत पर आलोचना करवा जे भागवत बही पढ़िले कौन उपकार मिलिब। आपन जो 51 स्कंद भागवत अच्छी तार विषय सम्यक आलोचना करवा। प्रथम स्कंदरू आम शेष पर्यंत भी जावा। तेणु भागवत जन्म उपरे मु आपण मानक 46 पटल कही आसली से कौन कहते जे अच्युतानंद भावानुपत आम देखा भागवत जन्म आउ अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर भागवत पाठ करवा से कौन लिखिं जे सी कहते जे पूर्वे जे से एकाक्षर अनंत मुखर बाहर अनंत मुखर बाहर से एकाक्षरटा कौन अनंत वासुकी की कही वासुकी ब्रह्मा को बुझाई ब्रह्मा कहले नारद को नारद कहले व्यास को व्यासता शुक को कहते शुक कहले परीक्षित। देखो आज्ञा व्यास से जो लेखार भावानुपात आम आसिले किंतु भागवत पोथी पढ़िले कौन लाभ मिल कौन पाई भागवतर पोथी अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिले तार कारण कौन। तेणु भागवतर प्रथम आम आलोचना करवा जे भागवत पढ़ा द्वारा आमको जो टीता पथे लिखिं आज्ञा आम तार विषय सम्यक आलोचना करवा। कौन से आज्ञा लिखिं सी भल भल जिन सब लिखिं से जिनस को आम देखा। तेणु से सब जिन को आलोचना करने हेले बहुत ज्ञान मार्ग समय दरकार। आ मोर विशेष अनुरोध जो मैंने मोर ये चैनल को आसुवे से सब जहाँ देखुंट जहाँ शुणुंट शेष पर्यंत देखिए। तेणु भागवत प्रथम स्कंदर से लिखिं कौन लिखिं आज्ञा ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय हूँ विष्णुंकर बीज मंत्र। तेणु मुझे आप सब कही से कौन लिखिं ए नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो मुदीरयते मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। एजं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुत स्तुन्यन्ति दिवै स्तवै वेदै साङ्गपदग्रामोपनिषदै गायन्ते जं सामगम् ध्यानावतीत तदगतेन मनसा पश्यन्ते यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। से आज्ञा एडे सुंदर मजा लिखिं से लिखिं जे नमये नृसिंहचरण अनादि परम कारणम ए जार आद्य मध्य अन्ते विचार घन घटे जगते ए इंद्रिय अर्थ न जानती सत्य से नित्य प्रकाशन्ते आनंद मने वेदचार ब्रह्मांड कला से विचार जार रूप हृदय चिंते वेद पुरुष न जानते मृत्तिका विकार देमंत जल नले सुजंतितम ए रूप अरूप स्थिति तीन जागोचरे अनुमानी स्वभावे नोहे मत ए संख्या जोगी कर मतम आत्मा प्रकाशे जन्म मोर निरते कुक बोर। देखो आज्ञा से सुंदर सुंदर विषय सब लिखिं प्रथम अध्याय मुझे आगे प्रतिपादन करने जाऊँगी से कौन लिखुंट ये सत्य परमानंद हरे जा भावे बाबू तारी तार चरण नित्य दान करी धरती मुनि जनम से हरि पाद हृदय धरे प्रबंध गीत नाद करी अशेष जगतर हिते बंधाई दास जगन्नाथ निर्मल मुनिकर मते हरिचरित भागवते ए कहि अच्छी जेते गुण सुधनी सावधाने चूणम कपट धर्मदार नाई स्वभावे शास्त्रते बोलाई जे साधु दान कर धर्म माया बोली साधु कर्म। समस्ते आज्ञा भागवत पढ़ुं मुझे पढ़ी शुणे दूसरी गोटे गोटे अल्प मध्य से कौन कहते आम से पर्यंत आसिले विचार करवा आलोचना करवा।
ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବସ୍ତୁ ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ କରିତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ଜାଣି ବୋଧ ବିଚାର ପରିମାଣି ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯହିଁ ପୁରୀ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ଚିତାପମାନ କ୍ଷୟ ପାଇ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଭାଗବତଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ଚିତାପ ବିଷୟ ସେଠି ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ଚିତାପ ବିଷୟ ଚିତାପ ମାନ ମୋକ୍ଷ ପାଇ। ଚିତାପ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଚିତାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଚିତାପ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ଚିତାପ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅତି ଭୌତିକ, ଅତି ଜୈବିକ, ଅତି ଦୈହିକ। ଅତି ଭୌତିକ ମାନେ ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧର ଫଳ। ଆପଣ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତା'ର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଭୋଗିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ପରିସମାପ୍ତି ପରିସରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅତି ଜୈବିକ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସେ ବିଷୟରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିବ ଭାଗବତ ଭିତରେ। ଅତି ଭୌତିକ, ଅତି ଜୈବିକ, ଅତି ଦୈହିକ। ଅତି ଦୈହିକ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଫଳ। ପୂର୍ବ ପରଜନ୍ମରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲଭିବେ, ତେଣୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତାପର ବିଷୟ। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିଲେ ଚିତାପ ବିଷୟ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସୁଧରେ ସାବଧାନେ ଚୁଣ କପଟ ଧର୍ମ ଧାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ସାତ୍ୱତେ ବୋଲାଇ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ଚିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ପାଇ ହୃଦୟରେ ବସାଇବା ତକ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତକୁ ଭଲ ମନ ଭାବେ ଶୁଣିବେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବସିବେ। ଚିତାପ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିତାପ ବିଷୟରେ କହିଲି ଅତି ଦୈହିକ, ଅତି ଜୈବିକ, ଅତି ଭୌତିକ। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଗବତର ମହିମା କେ କରିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ସକଳ ଦେବ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ କେତେ ଦିନେ ପାତି ପଡ଼େ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଲୁ ଆୟୁ ବଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଏକାକ୍ଷର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ବାସୁକି କହିଲା, ବାସୁକି ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାରଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ୟାସ ଶୁକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହିଲେ। ସେଠି ଆସିଲା ଭାଗବତର କଥା ଜନ୍ମ। ଭାଗବତର ଜନ୍ମ କିଏ ଲେଖିଲେ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ସକଳ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ହେଲା। ସେ ଫଳରୁ ସେ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପଡ଼ିବାରୁ ଶୁକମୁନି ଧାଇଁଲେ, ତାକୁ ଧାଇଁଲେ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗତେ ଉପେକ୍ଷୀ ତ ସେ ଅଧର ମାନ କଲେ ଭିତରେ ଚୋରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତହୁ ଗଳିଲା ରସଦାର କ୍ଷୀର ଦେବା ପଟ୍ଟଧର ଅସୁର ନନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦ ଗଣେ ସୁଜନେ ପ୍ରିୟ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏ ଆନନ୍ଦ କରି ସୁଧା ପାନ ଯେଣୁ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଗାୟନ ଏ ଚାରି ରସଙ୍କର ମୂଳ ନିଗମ ବନ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ତରିବ ମାୟା ମୋହେ ଏବେ ଶୁଣ ସାଧୁଜନ ହରିଚରିତ ସୁଦମନ ସଂସଦେବଙ୍କର ଚଦାନ ନାମରେ ହରିଚବନମ୍ ନାମରେ ନୈଶ ଅରଣ୍ୟମ୍। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଳିର ଆଗମକୁ ଦେଖେ ମୁନି ସ୍ଥାନ ଉପେକ୍ଷୀ ସୁନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ମିଳିରେ ରମିଷ ଅରଣ୍ୟ କଳି କଳୁ ସେ ଭୟ କରି ଏକାନ୍ତେ ମୁନି ଭିତାରି ଏ ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ଏ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭେ ସର୍ବଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗାପବକ୍ଷେ କଲେ ଇଚ୍ଛା ସକଳ ମିଳି ପ୍ରାତ କାଳେ କର୍ମଚାରୀରେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସୁର ମୁନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରି ସକଳ ବସି ସୁଖ ମୁନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରି ସକଳ ବସିରେ ଆବରି ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳିର ଆଗମନ ଦେଖିକି ସନକାଦି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ସବୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରିକି ଶୁକମୁନିକୁ ବେଡ଼ିକି ବସିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଋଷ ବାଚ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦେବି। ଭସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୋର ମହିମା ଅନୁମାନେ ଏ ସର୍ବାବୁ
रण इतिहास शुणिबो तुम्हार संवाद संसारे धर्मशास्त्र देते सब गोचर तुम्ब मते से सब ऋषि मान बस कहते ऋष बाध आम पढ़ुं सुकमुनि से कहते प्रभु तमें सब पुराण इतिहास सब मूल कर्ता तुम्हें जो वचन कह आम ताकू शुणु आम आम आगे सब विषय उत्थान करूँ से कौन कहते जे सकल शास्त्र तुम्ब तई वेद पुराण जेते कही व्यास अनुग्रह घेनी सकल साठे तुम्हें जानी दैवे अति यही मते जेते गुरु रे भक्ति शिष्यर इते दया बहे सकल तत्व न कहे एणु व्यासंग शिक्षा जेते प्रकाश आंबर अग्रते प्रभु व्यासंकर जो सब ज्ञान आम अग्रत प्रकाश करतु देखो से मुझे कही आसली तेणु दुई पंच संख्या भितर दुई जन लेखा मिलित भाव सामंजस्य रहुनी मिली जाऊँगी तेणु आम सब पुराण को खाली पढ़ले हेनी ताको आलोचना पर्यालोचना कले ज्ञान बढ़ कौन बढ़ आज्ञा बढ़े कौन आज्ञा आप कौन दान कले बढ़ गोटे ज्ञान गोटे जिनस आप दान करेंगे से बढ़ कमिबनी तेणु मु आपण भागवतर सब गीत आकार कहीं पढ़ी दूसरी जहाँकि आपण मैंने किए भी लोक भागवत पढ़ाई इच्छा नथिबो हुए तो कम से कम भागवत शुणी पार कन्नड़ शुणिले मोक्ष ही हम कली कलमुषर मोक्ष पाइबापी भागवत से लिखिं अति बड़ी जगन्नाथ दास सी आ कौन कहते देखा जे एणु व्यासंक शिक्षा जेते प्रकाश आंबर अग्रते निश्चय कांत से जेते ये जीव तरीब के मते जेणु तुटई विष्णु माया कह आंबरे जेते दयाम आए कई जुग जेते प्राणी अल्प आयुष परिमाणी ए स्वभावे बुद्धिमंत बुद्धिमंद हृदय अल्प आयुष हृदय बांधी जे कलिजुगर प्राणी मान सब अल्प आयुष तेणु से सब मंद बुद्धि करती तेणु सी कौन कहते ए कली जुगे जेते प्राणी अल्प आयुष परिमाणी स्वभावे मंद बुद्धि हंते प्राणी पद बदिंती जुग व्यवहार परिमाणी सकल धर्म बेजाणी ए प्रश्न शुभ आंब मते तार उदरे तुम बदिति कह के मते प्राणी कर ए गोर मायारु नितारम जेणे प्रसन्न होई अरे ये जीव आत्मा को उधारी प्रभु से सुकमुनि के कहते भगवान सदृश आपण आमको वचन कहतु ये कलिजुगर प्राणी मैंने केमिति निस्तार पाइबे कौन एम सब आंकर मंद बुद्धि आंकर हृदय सब मंद चिंताधारा प्राणी के ऊपर सब आंकर मंद चिंताधारा को आप केमिति कौन मुक्ति करेंगे ये संसार जीव आत्मा केमिति कौन उद्धार हम से विषय में आमको किसी ज्ञान कहतु से कौन कहते तुम्हें ये प्रश्न जोग बड़े प्रकाश करम तले सी से कहते तुम्हें ये जो प्रश्न आम पचारूँ तुम्हें जोग बल प्रकाश करूँ आज्ञा ए किप्टय जने जगन्नाथ देवके उदरे सम्भूतम ऐसे तो कह शुद्ध चेते आंभे चारु जन हिते देखु से कहते देवकीर गर्भरे जगन्नाथ जन्म हेले कहीं जन्म हेले कौन पाई जन्म हेले आमको से विषय में संक्षिप्त हिसाब से बुझातु आज्ञा से कौन कहते ए घोर संसार प्राणी चारे आत्मा निस्तार पत ओढ़ी ए जार नाम उचारे संकट धरी जानते भले जाबयु जीव ते जरे से हरि नाम शुण हरे जार चरणे आश्रय करे पति दौंती ब्रह्मचारी शुद्ध करते सर्वजने गंगा जने स्नान पाने जार दश गुण श्लोक पुण्य भजती एक देखु से कहते जार नाम श्रवण मात्रक एते मुख्य हो जाती तेणु सी पुणी कहीं देवकी गर्भर जन्म हेले तार कारण आपण आमको बुझातु तेणु भागवतर जन्म कृष्णकर जन्म नहीं भागवतर तथ्य आम आसुँच प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय आपण मानक बुझाऊँगी तापर आम आस्ते आस्ते द्वितीय अध्याय जावा एकाश स्कंध भागवत मुझे सब धीरे धीरे पढ़ी शुणेदेवी हे तो आप पढ़िया मन हो शुणिले तो किसी कर्ण पवित्र हवा सांगे सांगे आपण घर भी पवित्र हम कारण भागवत जो जगार पढ़ा हुए सेठी स्वयं नारायण विजय करती
ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳି ଆଗମ ଆମ୍ବେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷୀ ଏ ଦେଶ ଗାଈ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖ କରନ୍ତି ଭାବତାନେ ଶ୍ରୀହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଶରୀର ଅବତାରେ। ଯେ ହରି ତ ସେ ନାନା ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଆଗମ ଆମ୍ବେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷୀ ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏ କରି ଧରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୁନି ତୁମେ କର ଦୟା ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ସଙ୍ଗ ହୋଇଲ ତୁମ ବେଳେ ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ ଆମ୍ବେ ଦେହ ଶୁଭ ବଦଳେ ଏ ଦଳ ତୁମ୍ଭେ କର ପାର ବୋହିତ ଦେନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସେ ହରି ଭକତ ଉତ୍ତକ ଦେବ ଦେବଙ୍କ ଆଦିମୁଖ ସକଳ ଧର୍ମଧାର ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ କଳି ଆଗମେ ଭଗବାନ ପଛରେ ଆପଣା ଭୁବନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁନିମାନେ ବସିକି ଶୁକ ମୁନିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମକୁ କଳି ଆଗମ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ତ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ପୁରରେ ପଶିଗଲେ କଳିର ଆଗମନକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଗବତର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯିବା। ଏ ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାରେ ରଖିବ ସେ କାହିଁ ଚରଣ ପଚିବ ସେ କଥା କହ ମୁନିବର ଆମ୍ବ ସଞ୍ଚୟ ଦୂର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁନିବର ଯିଏ ଭଗବାନ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ସିଏ ପୁଣି କାହିଁକି ନିଜ ପୁରକୁ ପଳାଇଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କଥା କହ ମୁନିବର ଆମ୍ବ ସଞ୍ଚୟ ଦୂର ଆତ୍ମାର ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ ବିହରେ ଅବଣି ମଣ୍ଡଳେ ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତେ ତୋଚନ ଭାବେ ଆତ୍ମଜିତେ ଜୁଆ ଦେଶନେ ସୁଧାରତ ପିବନ୍ତେ ନୁହଁ ସନ୍ତୋଷ ଅନନ୍ତ ରୂପେ ଥାଇ ହରି ବାୟ ଅନ୍ତରେ କର୍ମ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସର୍ବଘଟରେ ପୁରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ପୁଣି କାହିଁକି କଲେ ଏମନ୍ତେ ନୈମିଷବ ନତେ ସକଳ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଶୁନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଜନକର ଏତେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ସୁଜନ ଜନମାନଙ୍କର ହିତ ନିମିତ୍ତ ସବୁ ସୌନକାଦି ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଶୁକ ମୁନିକି ପ୍ରଶ୍ନ